We will not receive even one Muslim. That's the view of my guest today, who speaks on behalf of the recently re-elected nationalist Polish government. The Muslim majority is getting increasingly strong. And speak to ordinary Brits who will tell you, I just feel like second-class citizen. I don't belong here. कि प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस्लाम पर बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस्लाम की यूरोप में कोई जगह नहीं है। उनका कहना था कि संस्कृति और यूरोप का कल्चर आपस में मेल नहीं खाता, ऐसे में ये दोनों परस्पर विरोधी हैं। मेलोनी ने कहा कि इटली में इस्लाम के सांस्कृतिक केंद्रों को सऊदी अरब की ओर से फंडिंग की जा रही है, जहां शरिया कानून लागू है। यूरोप में जो इस्लामीकरण की प्रक्रिया चलाने की कोशिश की जा रही है, वो यूरोपीय सभ्यता के मूल्यों से बहुत दूर है। ऐसे में मुसलमान यूरोप से दूर ही रहें। इटली पीएम ने इस्लामी सभ्यता के यूरोप से दूर रहने को ही बेहतर बताते हुए कहा कि यूरोपीय सभ्यता के मूल्यों और इस्लामी मूल्यों के बीच सामंजस्य नहीं है। जॉर्जिया मेलोनी का ये बयान ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने यूरोप के कल्चर को अवैध प्रवासियों से खतरा होने की बात कही। दरअसल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपने हालिया इटली दौरे पर कहा था कि अवैध प्रवासियों की बढ़ती संख्या से यूरोप का समाज अस्थिर हो जाएगा। ऐसे में यूरोपीय देशों को अपने कानूनों को अपडेट करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत की जरूरत है। I rather would have no Quran at all, as we in Holland at least. I would, if I would become the Prime Minister of the Netherlands next year, after I would win the elections, close the Dutch borders for immigrants from Islamic countries immediately. यूरोप में इस्लाम की कोई जगह नहीं है, कोई यूरोप में इस्लाम जो है या मुसलमान कंपैटिबल नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर कि दुनिया जो है वो ये इस्लामोफोबिया या इन चीज़ों के ऊपर बात कर रही है? लेकिन देखें, पूरी दुनिया अल्लाह ताला की बनाई हुई है। और मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ पे कि इस्लाम का नाम नहीं होना चाहिए या अल्लाह ताला का नाम नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर मज़हब का अपना अपना तरीक़ाकार, अपना खुदा मानते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इस्लाम का हर जगह पे मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। और इस लिहाज से अगर कोई भी मुल्क इस लिहाज से बात करे कि यहाँ पे इस्लाम ना हो या कोई मुसलमान ना हो, तो ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म का कोई कानून लागू करना चाहिए। अच्छा, अब इस पे बड़ी आपने मज़ेदार बात की। आपकी जवाब के अंदर एक और सवाल आता है। आपने बोला कि भाई इस्लाम जो पूरी दुनिया जो है वो अल्लाह ताला ने बनाई और पूरी दुनिया में इस्लाम या मुसलमानों को होना चाहिए। जैसे हम मुसलमान हैं, हमारा ये कंसेप्ट है पूरी दुनिया अल्लाह ने बनाई। कोई हिंदू है, उसका अपना एक कंसेप्ट है कि पूरी दुनिया मतलब उनके मुताबिक जो है उनके भगवान ने इस तरीके से बनाई। अगर कोई क्रिश्चियन है, उनका अपना कंसेप्ट है। क्या कहेंगे हमें फिर? ऐसे तो वो कहेंगे कि भाई पूरी दुनिया में जो है ये चीज़ होनी चाहिए। जी मैं फिर एक्सेप्ट करने की एक दूसरे को इसका जवाब मैंने पहले भी दिया कि मेरा ख्याल है कि हर बंदे का या हर मज़हब का खुदा अपना अपना है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन किसी मुल्क से इस्लाम को ख़त्म किया जाए, ये भी तो नहीं ना होना चाहिए। अगर वो मज़हब में अपने खुदा के मुताबिक अपनी वर्शिप कर रहे हैं, अपनी इबादत कर रहे हैं, या अपने खुदा को माने या अपना कोई एक हुकूमत के चल रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशन पे, तो मेरा ख्याल है कि इस्लामी कानून भी वहाँ पे राइज होना चाहिए। वहाँ पे उनको भी कोई हिस्सा होना चाहिए। हर मुल्क में उसका प्रॉपर एक निज़ाम होना चाहिए। ख़त्म तो नहीं ना किया जा सकता किसी भी बात से। मैं एग्री करता हूँ कि हर कंट्री में कोई भी मज़हब, किसी भी मज़हब से बिलोंग करने वाले लोग वहाँ पे मौजूद हो। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बात कहता हूँ कि जिस कंट्री में वो लोग रहते हैं, कोई भी लोग रहते हैं या जाते हैं, उस कंट्री के रूल्स को फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर यूरोप में जाते हैं, आपको नहीं लगता उनकी सोच में और हम खुद ये कहते हैं कि भाई यूरोप की सोच में और हमारी सोच में बड़ा फ़र्क है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज आपने बोला वहाँ पे भी इस्लामिक निज़ाम होना चाहिए, यहाँ पे आके कोई कहते हैं यहाँ पे हिंदुइज्म होना चाहिए, तो फिर देखें, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा भी नहीं। अभी रिसेंटली ननकाना साहब में उर्स गुजरा है, पाकिस्तान में था ना वो, ये लाहौर में, ये ननकाना साहब में सॉरी। तो वहाँ पे उनको उनके मज़हब के मुताबिक इबादत नहीं करने दी गई ना। यहाँ पे दूसरे अगर असाई यहाँ पे हैं, तो ये उनका मज़हब का वो 25 को आने वाला है बाकायदा उनका वो जो ये है कहते हैं क्रिसमस। पुरानी स्टेटमेंट है, आजकल वायरल हो रही है। उन्होंने बोला कि भाई यूरोप में इस्लाम की कोई जगह नहीं है, कंपैटिबल नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इटली के हवाले से जो ये स्टेटमेंट है, यूरोप के हवाले से जो स्टेटमेंट है? देखें, ये तमाम स्टेटमेंट्स जो है ये अक्सर आती रहती हैं बाहर से, और ये जो है प्रोपेगेंडा जो है ये इस्लाम के ख़िलाफ़, क्योंकि इस्लाम ही एक ऐसा निज़ाम है जो उनके दिलों को खटक रहा है, जो इस दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। इस दुनिया में महंगाई, गुर्बत, कत्ल व गारत, ये सब उन्हीं के एक एजेंडा है
جس کو میں فری میسن کہوں گا, جس کو میں یہاں پہ اگر میں the real problem start from تل اویو. ٹھیک ہے, یہاں پہ میں اگر بولوں کہ اٹلی کی اکانومی اس ٹائم کس پوزیشن پہ ہے, پاکستان جو کہ اسلامک کنٹری ہے اس کی اکانومی کس پوزیشن پہ ہے, اٹلی میں کتنی غربت ہے, پاکستان میں کتنی غربت ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ جو سود کا نظام ہے جو یہود نے شروع سے شروع کیا تھا, یہ استحصال کرتا ہے امیر ملکوں کا غریب ملکوں سے, امیر گھر کا غریب گھر سے. یہ ایسا نظام ہے جو ایک ملک کو بہت امیر کر دیتا ہے, ایک ملک کو بہت غریب کر دیتا ہے. اچھا, میرے خیال سے جو میری اپنا پرسنل اوپینین ہے, میں بھی غلط بھی ہو سکتا ہوں, انہوں نے اگر یہ سٹیٹمنٹ دی ہے نا, انہوں نے اسلاموفوبیا کی وجہ سے دیا کہ مطلب ہمارا ایک کنسیپٹ ہے What تھوڑا is سا. اسلاموفوبیا؟ دیکھیں اسلاموفوبیا کوئی ایسی چیز نہیں, یہ پروپیگنڈا ہے. ٹھیک ہے, یہ میڈیا کی ایک اصطلاح ہے. پروپیگنڈا ہے تو اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ بہت سی ایسی آرگنائزیشنز ہیں, بہت سے ایسے وہ لوگ ہیں جو کہ اگر ہم بات کریں آئی ایس کی, اگر ہم بات کریں مطلب القاعدہ کی, داعش کی, اور بہت سی ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو ہمیں اسلامک اسٹیٹس میں پائی جاتی نظر آتی. دیکھیں یہ جو ہے اس طرح کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں, ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ اسلام کا نظام نام یوز کرتے ہیں, اور ان کو بنانے والے بھی وہی ہیں جو تل اویو میں بیٹھے ہیں, وہی ہیں جو غزہ پہ بمباری کر رہے ہیں. یہ فری آرگنائزیشنز ہیں. یہ اگر آپ ڈاکٹر اسرار احمد کو سنیں, آج کل ان کی بہت زیادہ جو ہے ویڈیوز جو ہے وائرل ہوئی ہیں. ایک زمانہ تھا ہم سب ان کو کہتے تھے کہ یار یہ مولوی کیا ہے, ہر چیز جو ہے وہ پاکستان میں بلاگ ہے ان کا ہر یوٹیوب چینل. ہاں بالکل, ہر چیز جو ہے یہ یہود پہ ڈال دیتا ہے, امریکہ پہ ڈال دیتا ہے. آج وہ ساری باتیں سچ ثابت ہو رہی ہیں. ایوری تھنگ از کنٹرولڈ بائی یہود, ایوری تھنگ از, ایون امریکہ از کنٹرولڈ بائی تل اویو. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اوکے, کیا وجہ ہے تو مطلب آپ کے بچوں کا دودھ بھی, وہ کہتے تھے کہ آپ کے بچوں کا دودھ بھی کنٹرول ہے, تو آج کنٹرول ہے. آج وہ نیڈو اور نیسلے اور یہ اس طرح کی تمام چیزیں انہی کی کمپنی ہیں, وہ بند کر دیں تو تباہی لگ جائے. تو سوال ہے کیا وجہ, ہم کیوں نہیں, ہم اس لیے کہ ہم اس نظام کو آنا ہی نہیں. ہم میں خود, آپ, ہم سب دین کو مذاق سمجھتے ہیں. آج اگر میں تو نہیں سمجھتا, میرا مطلب ہے کہ اس نظام کو کہ کس طرح آئے گا, ٹھیک ہے, اسی طرح آئے گا. ایک دفعہ نیت کر لینی چاہیے. آج کے میں شیو ہوں اس طرح, لیکن ہمیں یہ بات ایگری کر لینی چاہیے اس نظام کے علاوہ کوئی نظام نہیں. اس نظام پاکستان میں دیکھیں, میں اس چیز سے میں پہلے بھی آپ کو بولا, آپ نے بولا اس نظام کے, یہاں پہ آپ اوپنلی یہ اوپینین دے سکتے ہیں, کیونکہ اس کی میرے خیال سے وجہ یہ ہے کہ اسلام کے نام پہ بنایا, چلو ٹھیک ہے آپ اسلامک نظام لاؤ, یہ آپ کی اپنی اوپینین ہے. لیکن آپ یہ کہ پوری دنیا میں, مطلب پوری دنیا میں کے لوگ یہ فالو کریں گے. آپ امریکہ میں جائیں, آپ انگلینڈ میں جائیں, آپ یورپ میں جائیں, ٹھیک ہے, حل ہی یہ ہے. اسلامک ایوری تھنگ, ہر چیز کا حل اسلام ہے. وہ لوگ مانیں گے یہ بات, بالکل مانیں گے. آپ امپلیمنٹ کریں اپنے ملک میں, ٹھیک ہے, اس کی جو آئے گی اثرات آئیں گے وہ بھی مانیں گے. افغانستان نے کیا ہوا ہے, افغانستان میں شرعی نظام ہے, تو انہیں دیکھ کے پاکستان نے تو فالو کیا نہیں ہے, اور دوسرے کرے گا, اور ایون انہوں نے تو شرعی نظام فالو کیا, ہم ان سے جنگ کرتے نظر آتے ہیں. اس لیے کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ کفر کے نظام پہ ہیں. ہم دنیا کی سب سے منافق قوم ہے اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر اسرار احمد. کہ اگر آپ دیکھیں, آپ نے ابھی بات کی ہے کہ افغانستان والوں نے شرعی نظام, افغانستان میں طالبان کو انہوں نے دنیا کا, آئی ایم ایف نے دنیا کا سب سے بڑا قرضہ آفر کیا ہے, دنیا کا سب سے, ایک شرط پہ کہ عورت کو آزادی دے دو. وہ کہتے ہیں کس چیز کی آزادی, جتنی آزاد ہماری عورت ہے آپ کی عورت نہیں ہے, کس چیز کی آزادی. لیکن اسکول یونیورسٹیز جانا آپ کے خیال سے نہ بھیجنا, یہ بالکل جا رہی ہیں, وہ جا رہی ہیں افغانستان ایک حدود میں رہ کے وہ جا رہی ہیں. میں افغانستان کی تو بات نہیں کرتا, کیونکہ افغانستان ایک مثال ہے, میں وہاں گیا نہیں, ہمیں میڈیا سے پتہ لگ رہا ہے وہاں پہ یونیورسٹی میں نہیں جانے دیا جاتا لڑکیوں کو. میں پاکستان کی بات کرتا ہوں, پاکستان میں سندھ میں, بلوچستان میں جانے دیا جاتا ہے موسٹلی. میں یہ نہیں کہتا, اگر کوئی 2-3 ایگزامپلس لیں, ایوریج کی بات کریں, کیا وہاں گاؤں کے, ولیج کے ایریاز میں لڑکیوں کو یونیورسٹیز ادھر پاکستان میں جانے دیا جاتا ہے آزادی سے؟ بالکل جانے دیا جا رہا ہے, جانے دیا جا رہا ہے. لیکن یہ آزادی اور غیر آزادی کیا چیز ہے, مجھے بتائیں نا آپ. کیا اگر آزادی کا مطلب بے پردہ
फहाशी और बेवकूफ़ी है तो उस आज़ादी को बंद होना चाहिए। मेरे ख्याल से आज़ादी का मतलब है एजुकेशन देने के लिए उन्हें हक होना चाहिए, एजुकेशन अवेयरनेस के लिए हक होना एजुकेशन चाहिए, के अपनी लिए तो पब्लिक जा के रही लिए। हैं वो, अफगानिस्तान में भी जा रही हैं, पाकिस्तान में भी जा रही हैं। अगर नहीं जा रही तो वो सूदी निज़ाम, गुर्बत, परेशानी, बेवकूफ़ी, अफलास, करप्ट निज़ामी और ये जो आपके करप्शन है इसकी वजह से नहीं जा रही। गरीब बंदा क्या पढ़ा रहा, ठीक है ना, क्या पढ़ाएगा। तो असल बात ये है कि मेरे भाई निज़ाम बदल लो, तो फिर ये अभी स्टेटमेंट बचेगा क्यों? वही जो शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलेगा लेकिन बस। ये आप ठीक हो गया जी, इनकी ओपिनियन थी, आप उसे एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी जो कि फार राइट एक पॉलिटिकल पार्टी की वज़ीर आज़म है इटली के अंदर, उनकी एक वीडियो इस वक्त चल रही है, वो बड़ी पॉपुलर है। उन्होंने कहा कि जो इस्लाम की यूरोप में कोई गुंजाइश नहीं है, और इटली के अंदर कहा जाता है कि 1200 के करीब बैरिस्टर साहब मसाजिद हैं, जिनमें सिर्फ 50 मसाजिद ऐसी हैं जिनकी अप्रूवल ली गई है, और बाकी जो मसाजिद थी वो लोगों ने खुद ही बनाई हैं, लेकिन डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन वो इस्तेमाल हो रही हैं। ज़ाहिर बात है। और दूसरा, आजकल आपको पता है डेनमार्क के अंदर ये एक सवाल जवाब आ रहा है, मल्टी कल्चरलिज्म को थ्रेट है। उसके बाद हमने देखा हॉलैंड में एक प्रॉपर प्राइम मिनिस्टर इस इलेक्शन पे गेट विल्डर्स जीत गए हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? मैं साथ में हमारे वो साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ है, उनकी भी बात करना चाह रहा हूँ। वो आज कह रहे थे जी इंडिया तो चाँद पे पहुँच गया है। अब नवाज़ शरीफ साहब जो है हमारे, कहा जा रहा है कि आइंदा के मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म हैं, और हमारे अभी पाँव नहीं लग रहे। लेकिन बैरिस्टर पहले ज़रा इस पर थोड़ा कमेंट करें, फिर हम ये भी बात करते हैं, ये जो मुसलमानों को चैलेंजेस हैं और मुसलमान वेस्टर्न सोसाइटीज़ में पर्टिकुलरली यूरोप में अकोमोडेट नहीं कर पा रहे, वो अपने जो है उन सोसाइटीज़ को एम्ब्रेस नहीं कर पा रहे, और ये इटालियन प्राइम मिनिस्टर को ये कहना पड़ गया। सो हाउ डू यू सी दिस? आप खुद कनाडा में रहते हैं, आप इसको कैसे देखेंगे? देखें जी, जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर की फार राइट लीनिंग अपनी जगह है, लेकिन जो बात उसने की है इससे तो मिलती जुलती बात पाकिस्तान के कई प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान का तकरीबन हर दूसरा शहरी जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे कहता है कि पाकिस्तान में सेकुलरिज्म की कोई गुंजाइश नहीं है। इस तरह के बयानात आप आए दिन पढ़ते होंगे, सऊदी अरबिया से लेके इस्लामी दुनिया के मुख्तलिफ आपके जो स्कॉलर्स, क्लैरिक्स जो राइट विंग हैं लेकिन फार राइट नहीं है, ये तो चलें एक फार राइट किस्म के एक्सट्रीमिस्ट पार्टी जो है वो इक़्तिदार में आई है, और उसके पीछे मुख्तलिफ वजूहात में से एक वजह ये भी है, ये टॉपिक भी है। तो इस हिसाब से मैं इसको कोई नई चीज़ नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ कि ये जो है बुनियादी तौर पे अगर हम इस नुक्ता नज़र से देखें कि अगर पाकिस्तान में जो लोग पहले से रहते हैं, सदियों से रहते हैं, हज़ारों सालों से रहते हैं, वो क्रिश्चियन हों, हिंदू हों, बुद्धिस्ट हों, बेचारे कहाँ रहे, लेकिन सिख हजरात हों, तो उनके जो रिलीजियस फ्रीडम है उस पे आपने देखा होगा कि जो एक्सट्रीमिस्ट आंसर है, सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है, वो किस तरीके से हमलावर होता है। यानी फिजिकली उन पे अटैक करने से लेके तो सोसाइटी में उनकी जो स्पेस बनती है एक डिफरेंट रिलीजियस के हवाले से, उसको जिस तरीके से लिमिटेड किया गया, तो ये तो एक लंबी ट्रेजिक किस्म की स्टोरी है जो हम सुनते आए हैं बचपन से लेके, और अनएंडिंग किस्म का प्रोसेस है। ये तो दूर पार के रिलीजन हो गए। आपके अपने रिलीजन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इस्लाम के अंदर जिन लोगों ने शो करने की कोशिश की, उनको जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली दूसरे तरीकों से जो है वो डिस्क्रिमिनेट किया गया, वो आपके सामने है। तो ये चीज़ें होती हैं रेसिप्रोकल। आप जो है वो किसी दूसरे मुल्क से ये तवक्को नहीं रख सकते कि वहाँ पे जो है वो हमारी मर्जी, हम बगैर इजाज़त के वहाँ चले जाएं। पहली बात ये है, हमारे जो है वो 80% लोग बगैर किसी वीज़े के, बगैर किसी इनविटेशन के, बगैर किसी प्रोसेस के, वो जो फिल्म बनी है, क्या डंकी कहते हैं उसको, कि डंकी कहते हैं, लगा के कश्तियों पे चढ़ के, हाँ, और जहाज़ों डंकी पे लगाना, वो इलीगल जाना, एग्जैक्टली इलीगल डॉक्यूमेंटेशन के जरिए। पहली बात है बगैर इजाज़त के एक मुल्क पे हमलावर हो जाते हैं। बिल्कुल, इसको मैं हमलावर ही कहूँगा ना, चूँकि ये जो तरीका है किसी मुल्क में इंटर होने का, जोक दर जोक, काफिलों की शक्ल में, जाथों की शक्ल में,
اور پھر وہاں جو ہی آپ کا پاؤں اڑتا ہے تو آپ اپنے اڈے بنانے شروع ہو جاتے ہیں ریلیجن کے نام پہ. تو میں اس کو اٹیک ہی کہوں گا ایک طریقے سے. تو اس کے باوجود وہ لوگ آپ کو نیشنلٹی بھی دیتے ہیں, آپ کے بچوں کو سٹیزن شپ بھی دیتے ہیں, آپ کو ایکول رائٹس بھی دیتے ہیں, ایجوکیشن سے لے کے ہیلتھ تک. کسی کو اس طریقے سے میں نے نہیں سنا کہ کسی ہاسپٹل نے واپس کیا ہو کہ تمہارے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں, یا کسی اسکول نے کسی بچے کو نکال دیا ہو کہ تمہارا خاندان جو ہے وہ پاکستان سے ہے, یا کوئی اس طرح کی چیز. تو ان چیزوں کی کبھی کوئی بات نہیں کرے گا. تو اب یہ جو آپ نے خود ہی آپ کے سوال کا جواب جو ہے آپ کے اپنے سوال میں, کہ دیکھیں ان کی جو ہمارے لوگ ہیں وہ بنیادی طور پہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ ویسٹ کے جو لاز ہیں, قانون ہیں, ان کے جو ضابطے ہیں جس کو ہم بائی لا کہتے ہیں, اس کی ان کو قطعاً کوئی رسپیکٹ نہیں ہے, اور وہ کرتے اپنا ہی ہیں جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے. مثلا بغیر اجازت کے, بغیر لائسنسنگ کے, جو یہاں ایک بڑا سیریس ایشو ہے. یہ جو آپ کو صاف سڑکیں نظر آتی ہیں, ایک انتظام, ایک طرح کا سلیقہ نظر آتا ہے, اس کے پیچھے بائی لاز ہیں کہ بھائی آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. تو اس کو لوگ عزت کرتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ سڑک پہ آپ کو گاربیج کوئی نہیں پھینکے گا, چونکہ بائی لا ہے کہ آپ نے نہیں پھینکنی, بائی لا ہے کہ آپ نے اٹھانی ہے. تو یہ ایسے ہی تو نہیں بن گئے نا, ان کے پیچھے ظاہر ہے ایک پورا سلسلہ ہے. اب آ کے آپ اتنا بڑا ایک ادارہ کھول لیں, مسجد کو میں ادارہ ہی کہوں گا, چونکہ ایونچولی وہ ایک بزیسٹ قسم کا سپاٹ بن جاتا ہے اس نیبرہڈ میں. لوگ آتے جاتے ہیں, آپ وہاں عبادت گزارتے ہیں, آپ وہاں پہ خطابات کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں. تو آپ اس طرح کا ایک سینٹر کھول لیں بغیر کسی لائسنسنگ کے, اور پھر اس کو کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کہیں جی کہ یہ اسلام میں اس کا حکم ہے اور آپ ہمیں نہیں روک سکتے, کیونکہ آپ ہمیں روک رہے ہیں مسجد بنانے سے, تو آپ یعنی اسلام کو اٹیک کر رہے ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر اس اسلام کی تو اٹلی میں جگہ نہیں تھی.